discipline na naman. Kanina to ya, ano tang muna? Dedication. Iya, discipline of an athlete. Are you an athlete? Sino yung athlete? Oh, kung athlete ka, sayot mo ni. Diba? Tanda natin ha, not in a literal na athlete ka na sagad-sagad bigyan maglumbid-lumbid lawas mo, maglagan-lagan, kung abot. Tapos tanan ng mga sports nintrahan mo, kung ina ng mga talent walang ring gamit sa church, as being athlete of Christ, of Jesus Christ. Useless, masige hapon na. Amen? Dapat kung athlete ka, may ginatawag ano? Discipline. Di ba? Josh? Kung atleta ka, may disiplina ka sa oras, may disiplina ka sa pagpaimong gaturok imo, may umbaga, time management git. Kung atlet ka, disiplina, the discipline o ba na